So ano pa lang to, warm up run, unang baba. So ito yung stage 2.1. Uy! Kaya lang. Okay. Puta, baga agad. Stretching na, relax. Puta, danlog ko bud. Relax. Oh! Okay ka lang? Okay. Puta, baga agad. Stretching na, relax. Puta, danlog ko. Relax na, relax. Ang paborito mga bata. Bunggo? Nabunggong likod mo, wala. Bilat i-box eh. May best man. Ay, sorry. Ikaw ko lang kung may best. Tama, tasig ang himuli ko, board.